Pa rin na naglalaban, walang palitan. Sidra pa rin at saka Conqueror. Hindi pwede magpalit. Conqueror pa rin at saka Sidra. Okay, Dok, ito na. Magkakalaman na nito, Butan versus Butan. Uli! Harap! Ayan na sila. Nice one! Oy, ipit tayo, ipit! Tingin sa pasa, ha? Balik, balik! Yan, tama na yan, tama yan! Number 7 ang foul. Close, close, close! Basket. Number 31. Gregorio. Seven. Oh. Pero pangit ka maglaro ngayon. 10 seconds to shoot. Baba na, baba! 31. Oh, basket naman. Timeout kami, timeout. Timeout kami, eh. What? Kami. Sir. Nagsabi na ako. Ang laro ni Cooper. Kapatawa. Sipag naman ito, eh. Ano yung puno niya? Dami ang magalingan. Pero parang mga 10 seconds to shoot. 24. Wala. bigay na, bigay! Navarro, bigay! Balik! 7. To number 16. Basket. Ganun lang ha, ganun! Bilis tayo ng pasa! Navarro, huwag mo sundutan ha, lateral. Ito na ha, sa gilid ha. Navarro ha, sa gilid. Dribble by dribble, dribble. Lapit, lapit! Si Trouble. Nice one! Kuha tawa. 6 seconds to shoot. 6 seconds. Citras ball. 6 seconds to shoot. Sige, bantay, bantay muna, bantay. Tingin, tingin! Yun na. Pawe, pawe! 63-60 score. Okay, matulala. 7 minutes and 30. Number 7. Wow. Wala. Sige na, baba! Navarro! Supply na, nakahinto pa dyan. Pag supply tayo, baba agad. Walang hinto. Balik, 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 balik! Tulak, tulak. 10 seconds to shoot. Sab. Box, ha, box! Ulog! Paano kayo? Ikot tayong bola, ikot, ikot! Number 12 for 3. Ay. Wala. 10 seconds to shoot. 16. Boarding. No. Baba na, baba, baba! By 21. Yan. Number 3 for wala. Hawak lang, Jay! Oh, kulang ha, kulang. Sigurado tayo. 15. Wala. Baba na! Number 1. 24. Wala. Baba! 24. 24. Baba! Baba! Good yan, good! 25 basket. Cedra. Set na muna, baba! Baba na, baba! Pwesto!
31. Kuha. Wala. Oh. Hawak lang. Oh, 24. Ang baban. Yun, basket. Sige lang, sige lang. 65-62 score. 16 to number 15. Wala. Rebound by number 24. Hawak dyan. Huwag mo bibitawan ha. Number 1, wala. Rebound by 31. Natamaan sa ulo. Number 13, wala ba din? Dalawa. Sa Sige kanila lang, ba sige din? lang. Balik. Si 13 ang titira, Andres. Wala ba din? Box out. Si 31 Patayin niyo, box ang out, pabarat. Wala ba din? Ay. Tama ba yun? Tama. Time out, Sidra. Huwag niyo bibitawan ha. Huwag na sundot. Sundan niyo yung pantay niyo. Tara. Ayun na. Pwede. Pre, box out tayo ha. 13, basket. By number 13. Greg, dito! Tunos baba! Pandesal, oh. Ano gano'n ah? Rebound by 31. 20 now. Ba't nalit ka, Lord? Lapitan na. Wala. Bigay na, bigay. Ah, Lol? Nalit ka? Nalit ka ba? 31. Trabaho? Jambol. Jambol. Magawambo ko. Jambol. Daming team kasi. Tira. Oh, traveling pa. Muli siya. Kuha bantay, kuha bantay. Ayun ito, oh. Kawadwad, tira na. 24. Jambol. Kuha tayo ng bantay. 11 seconds to shoot. Kaya ko ni Daya. Ay, lapit na. Wala na sundot. 5. Nice one. Number 1. Wala. Ay. May foul. Jumbo na naman. Jambol. Citrus ball. Dikit, konti. 10 seconds to shoot. Box. Oy. 24. Wala pa din. Yan. Basket. Sige lang. Easy lang, easy. May foul. Takot kasi tira na ito. Pang overtime yan. Wala. Salang. Ito, parehas na oh. Hindi. Oh. Tayo na, tay. Tayo, depensa. Hoy, kuha. Lapit konti. Tawid. May isa sa baba, oh. Tulong. Wala. Sige. Wala na, iwan na. Wala. Bola. Ayan na, nakapitaw pa. Ay! Oh, wala. Number 7. Number 7 now. Rebound by number 7. 16. Basket. Oh, yan na. Ano na, bantay. Kumpiyansa. Baba na konti lang. Jay, wag mong pakunin, Jay. Wag mong pakunin, bantay. Wag mong pakunin yan, ha? Huli. Nice one. Sagad mo na, sagad. Yan na, tatlo na kayo. 31. Sige na. Baba. Abol. Nice one. Lapitan mo, pre. Box out, ha? Wala.
Huli. Sige na, diretso. Sigurado ah. 7. Next one. Baba. Last 2 minutes. Kuha. Huli yan, huli. Foul. Namaybang bigla, oh. Foul number 25. Namaybang na number 13, oh. Kaya, inano ko na. Nandito na sa ano ko. Naano ko na. Ay, ito po 31, sabi mo kanina bantayan ko. Yan, wala dito sa akin yan, wala. Alam ko nagbibilo ka sa number 13 kanina. Laki naman. Talmihan ka kanina. Basket. Easy lang tayo, easy ha. Easy. Ben, easy lang tayo, Last 1 easy. minute and 46. 70. 67. Easy lang. Tuhod. Easy lang tayo, easy. Tayo, kuha. Huwag mong bibitawan ha. Last 1 minute and 40. 70. Huwag mong bibitawan ha. 67. Huwag bibitawan. 2 seconds. Box. Wala. Rebel by 31. Nice one. 8 seconds. Box. Wala. Hey! Pass. Kasama po. Time out kami pag nakashoot. Nagkaganon. Pag ilang segundo na wala nang oras. Huwag mo nang ipasok. Pass. Didlock, second didlock. Wala na sila tayo. Set lang tayo. All lang ha, set. 25. Ay, foul. Number 7. Kailangan yan. Di ba? Pass. Bumalik. Sir Pancho. Last 1 minute and 1 second. Second. Kuha. Walang tres ha. Jay, bantay mo Jay. Kunin mo ha. Hindi pa kunin. Sa'yo yan Jay ha. Ayun na, switch na ha. Sa'yo na yan, Per, sa'yo na. 10 seconds. Lopez! Box! Atin! Last 41 seconds. Jay, sila ha. 30 seconds ha, 30 seconds. Hindi ka ma. Baba, habol! Walang foul ha. Huwag nyo na i-foul. Huwag nyo lang i-foul. Time out. Last shot lang. 72 all. Last 20 seconds. Last 20 seconds. Conqueror warning or penalty. Sintra. Wala mo nang gagalaw. Wala pa yung bola eh. Yan. Good. Balik ulit. Dribble lang. Pwede pa sila pumaw. Penalty kayo dyan ha. Uy. Wala tayong foul ha. Walang foul ha. Tumigil. Hoy! Overtime. Sagad! 2. Tira! Content! Ay, naman naman! Last shot! Overtime! Both teams show you have one time out. Number 7. Wala. Sige na, baba na! Tautahin nyo na para mapapagdalaw. Para sinyo.
pahinga. 10 seconds to shoot. Uli! Uli! 16, basket. Oh, isa pa! Paro, isa pa. Ito. Ito. Lapitan mo na. Uli yan! Uli! Ayun na, wala papasahan! Lapit! Kukunin! Nice one! Kumaper! Nice pair! Number 6 foul. Ten seconds to shoot. 25 for 3. Wala. Well, bye. Baba na, baba! Yan. Tayo na naman. Kaya daya eh. Number 7 for 3. Wala. Wala pa rin. Remo by 3-4. Itabon. 74 all. Number 24 na naman. Agad na, daya! 15. Pass. Oh, bantay! Kuha! Uli! Nice one! May foul. Connect! Last 3 minutes. Balik. Yan. 7 seconds to shoot. Saba! May foul. Diba, okay lang yan, okay lang. Stopper. Third personal foul. Third personal foul. Meron 5. Number 45 minutes. Malapit na. Malapit na matapos. Pag na-shoot dalawa, all na naman. Isa pa daw. Pa-extensionin nyo na lang para yan yung payaw. Continuous no. Payawin nyo na lang. Malayo pa yan. Hindi na mag-overtime yan. Shoot naman, Ben. Balik na, ibigay na. Wala. Sagad, pagkaya, sagad na. Swerte pa. Ben, galit tayo, Ben, galit. Ten seconds to shoot. 15. Tagal ng loading na. Basket. 15. Oh, yan na. Kunin nyo na yung hawak. Pinanalo. Lapit konti ah. Last 2 minutes on 5. Diba gusto nyo maglaro? Patayin nyo na, 10 bumantay. seconds to shoot. Patayin nyo. Hindi. 15. Basket. Time out. Cedra. Baba konti, baba. Wala. Graduate na, graduate. Pahinga na siya. Apat pa lang. Isa na lang. Graduate na. Apat yun kanina. Pagod naman talaga yung lima. Second. Basket naman. 7 point lead.
Last 1 minute and 22. 82-75. Last 1 minute and ball. Nice! 5 seconds. Penalty. Number 10 foul. Number 10, 25. 2 shots. Last 1 minute and 2 seconds. Butan. Wala ko kasi kabrito ba? Pag nagkanak sila, pivot, no? Pinoy, kakabutan eh. Pivot. Pivot. Ten seconds. Pass. Meron din pala tayo 25. 45 minutes ah. Ayun o, Rubin. 45 minutes. Iboy talaga na. Number 1. Wala. Last 28. Last 20. Surrender. Lumalabas na yung ganito sa ulo. Siyempre lang sa kalam. Grabe kayo. Wala na pa sila.